السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم قناة الأستاذ مصطفى. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس والبارطاج، وما تنسوناش باللايكات ديالكم لأنه هما اللي كيدعمونا في القناة. إلا كان كيوصلكم شي حاجة كتستافدوا منها وكان كيوصلكم الجديد، ما تنسوناش باللايكات والتعليقات ديالكم تهمنا باش ممكن نزيدو حنا وياكم لقدام. غنبقاو مع لو فرونسي براتيك سيزيام اني، وغادي نمشيو مباشرة للصفحة 35 l'orthographe وغادي نمشيو لاكور دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. غادي نقراو هذاك التكست اللي عندنا تما. Jardin et nature. Tout comme les jardins de la Ménara, les jardins d'Agdal ont été créés par les Andalous, les Almohades, au XIIe siècle, après avoir été agrandis sous le règne des Saadiennes et protégés de remparts par le sultan Moulay Hassan au XIXe siècle. Il nous offre aujourd'hui un merveilleux site. L'ingénieux système d'irrigation alimenté par le Haut Atlas a permis la création et l'entretien d'une végétation luxuriante et odorante. Les bassins qui sont en réalité des retenues d'eau sont nichés aux confins de plantations d'abricotiers, d'orangers, de grenadiers. Certains de ces arbres végétables, témoins d'un autre temps, ont été plantés au XIIe siècle. Quel est le titre du magasin d'où est extrait le texte? Le titre هو magazine jardin et nature. عندنا السمية ديالو هو jardin et nature. Lis le premier paragraphe puis complète le tableau suivant. غادي نقراو هاد لو بروميير باراغراف راه قريناه. اش طالبين منا؟ لو نون دو جاردان. كاين عندنا جاردان ديال مينارا، وكاين عندنا هما مينارا و أغدال. لي فونداتور هما شكون؟ هما الموحدين، لي زال موحد. لو سيكل فين تصايبوا لنا هادو؟ هما لو 12e siècle. Dynastie هما مولاي حسن، السلطان مولاي حسن. عندنا لي زال محادث agrandi sous le règne des Saadiens, les Saadiens, et protégé de remparts par le sultan Moulay Hassan. Finalement, le sultan Moulay Hassan. On passe aux troisième question, le type de texte. Le type, حتى نقولوا le type هو النوع ديال هذا التكست هذا. واش هذا التكست هذا الى نيجاتيف تيعاود لنا تيحكي لنا، ولا ديسكريبتيف تيوصف لنا، ولا انجونكتيف كيعطينا حجج. اذن هذا سي ان تكست ديسكريبتيف لانه كيوصف لنا حديقة المنارة.
en binôme sur les adjectifs qualificatifs que l'auteur a utilisés. Et on a déjà start على هاد les adjectifs. كاين عندنا merveilleux, كاين عندنا l'ingénieux, كاين عندنا alimenté, كاين عندنا végétacien, كاين عندنا luxuriant, كاين عندنا odorante, كاين عندنا niché وكاين عندنا véritable. هادو هما les adjectifs اللي كاينين عندنا في هاد لو تكست. en binôme complète le tableau suivant. إذا عندنا لو طابلو هذا غنحاولوا نرسموه ورقة، لأنه كاين عندنا adjectif وكاين عندنا fonction وكاين عندنا le nom au prénom au pronom وكاين عندنا غادي نسطروه هكا، كاين عندنا le genre ou le nombre. Le genre, le nombre. D'accord. هنا غنحاولوا نقسموا هادو لجوج باش يعطينا masculin ولا féminin، كذلك هنا masculin ولا féminin. عاد نسطرو كاين عندنا merveilleux، كاين عندنا aujourd'hui un merveilleux site. Merveilleux site. La fonctionnalité هما épithète. Le nom prénom هو le site. واش هو masculin ولا féminin؟ c'est masculin. وهنا singulier ولا pluriel. هنا عندنا singulier un site merveilleux c'est singulier. كاين عندنا l'ingénieux عندنا كذلك épithète، كذلك système. شكون هو le pronom ولا le nom au système، كذلك هو un système masculin un système singulier. عندنا كذلك alimenter، كذلك épithète. Le nom là le pronom هو système need، وكذلك هو singulier وماسكولين. ثم كاين عندنا luxuriant، luxuriante عندنا épithète، وعندنا la végétation هي le pronom، une végétation c'est féminin singulier. ثم عندنا
odorante, épithète. كذلك هي le pronom هو végétation. لأنه la végétation اللي هي odorante. Une végétation féminin singulier. آخر وحدة عندنا هنا هي نيشي. نيشي شكون هما لي نيشي؟ هما هنا نيشي لي باسان كي سان كاين عندنا بيناتهم شي حاجة عندنا هذا اتريبي. شكون هما لي نيشي؟ هما لي باسان. لي باسان عندنا ان باسان ماسكولين وريني بلوريال. هذا هو الجدول ديالنا. هنا quelle conclusion peux-tu tirer؟ اشنا هي لا كونكلوزيون اللي ممكن لينا نستنتجو. لا كونكلوزيون اللي ممكن لينا نستنتجو من هاد الدرس هذا هو انه لو لادجيكتيف كيتبع بحال حيت كنقولوا النعت والمنعوت. النعت يتبع المنعوت اذا كان هذا ماسكولين كيكون هذا، اذا كان هذا ماسكولين كيكون هذا ماسكولين، اذا كان هذا ماسكولين كيكون هذا ماسكولين، اذا كان هذا فيمينين كيكون هذا فيمينين، اذا كان هذا سانغولي كيكون هذا سانغولي، اذا كان هذا بلوريال كيكون هذا بلوريال. يعني هنا كنقولوا l'adjectif suit le nom ou le pronom auquel il se rapporte, il le suit masculin في le genre ou في le nombre. يعني إذا كان masculin هذا masculin كيكون هذا masculin، كان هذا féminin كيكون هذا féminin. إذا هذا هو le genre. Le nombre إذا كان هذا singulier كيكون هذا singulier، إذا كان هذا pluriel كيكون هذا pluriel. إذن غادي نمرو للقاعدة. Complète cette carte mentale par attribut du sujet ou la épithète. L'adjectif qualificatif épithète ou attribut s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Adjectif qualificatif هو l'adjectif est collé au nom. شكون هو اللي كيكون collé au nom؟ هو l'épithète. كنقولوا كيكون ملصق مع المنعوت. Et collé au nom, pas de verbe d'état entre l'adjectif et le nom. Le jardin merveilleux. Un jardin هذا هو le pronom اللي كيكون لاصق معاه، وهذا هو l'adjectif ما كاين بيناتهم والو. رانا نشوفوا هذا l'adjectif est séparé هو l'attribut. Adjectif est séparé du nom par un verbe d'état. La fontaine est. Je sais pas ce qui est séparé. Je m'entraîne, je complète le nom avec l'adjectif qualificatif qui convient. La plante غادي نقولوا géante لأنه عندنا هنايا une plante là هذا féminin، إذا نتا هذا خصو يكون féminin. Le fruit délicieux. Le châtaignier a une écorce foncée. غادي نقولوا هاد فونسي هادي ولا غنقولوا هاد فونسي هادي؟ إلا غادي نقولوا هادي. Et des feuilles, une feuille féminin وريني هنا دي pluriel. Langue, aux dents, les dents, S pluriel pointu. Cet arbre aime les climats, un climat doux et lumineux. غنقولوا est lumineuse, un climat lumineux ou la lumineux. Tous les arbres sont des êtres vivants ou la vivante. Des avec S, c'est le pluriel, vivant avec S, qui s'adaptent aux
ou la différentes saisons. غادي نقولوا qui s'adapte les arbres, une arbre aux différentes saisons. غادي نمشيو للتمرين الاخراني. Je m'évalue. Accorde correctement les adjectifs dans cette description du jardin de Babylone de Strabon, géographe grec du 1er siècle, dans son livre Géographie, tome 20e siècle. Ce jardin immense carré de 4 plêtres de côté se compose de plusieurs étages de terrasses supportées par des arcades dont les voûtes retombent sur des piliers de forme cubique. Ces piliers sont, ils sont creux. Creux et rempli avec S. De terre, ce qui a permis d'y faire venir les plus grands avec S. Arbres, piliers, arcades et voûtes ont été construits rien qu'avec des briques cuites. Une brique, cuite. Des briques cuites au feu et de l'asphalte. On arrive à la terrasse. Une terrasse supérieure. La mu'annat féminin par les degrés d'un immense escalier le long desquels ont été disposées des limaces ou vies hydrauliques destinées à faire monter l'eau de l'Euphrate dans le jardin et qui fonctionnement sans interruption par l'effort d'homme commis à ce soin. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التمرين، من هذا الدرس هذا. نتلاقاو ان شاء الله تعالى في حصه قادمه ان شاء الله تعالى. ما تنساوش الاشتراك، البارطاج وتفعيل الجرس، وما تنساوش اللايكات اللي كيدعمونا بهم. نشوفكم على خير ان شاء الله تعالى، ونتلاقاو ان شاء الله تعالى في حصه قادمه وفي درس قادم ان شاء الله تعالى، والى اللقاء.